अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले हम आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहते हैं। मोस्ट वेलकम, मरहबम बिकुम। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद रखते हैं आप खैर और आफ़ियत से होंगे। आज का जो हमारा सबक है सूरतुल बक़रा, कुरान की दूसरी सूरत, पारा नंबर 2, आयत नंबर 247, 247। लफ्ज़ बलस और रवानी के साथ पढ़ना सीखेंगे। सबसे पहले लफ्ज़ बलस पढ़ना सीखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम क़ालूत मलिकन قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون لهم الملك قالوا أنا يكون لهم الملك علينا ونحن أحق بالملك منه علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم قال إن الله اصطفى عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم والله واسع عليم। अब पूरे सबक को रामा पढ़ते हैं। وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم
والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم۔ آج کا ہمارا سبق اتنا ہی تھا۔ نئے سبق میں نئے انداز کے ساتھ پھر آپ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں، چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔